औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है मेरे बच्चों, मदाहो और मेरे चाहने वालों। बेटा, आप लोगों की दुआओं से और मेरे बुज़ुर्गों की दुआओं से मेरा काम तो खैर से इस उम्र में 71 साल की उम्र में अल्लाह ने ठीक कर दिया। ये बड़ा मौजज़ा है, बस आप लोगों की दुआओं से। अब कल मैंने आँख में इंजेक्शन लगवाने जाना है, इसमें मैंने लगवा लिया। ये भी अब काफ़ी ठीक हो रही हैं आँखें इंशाल्लाह आप लोगों की दुआओं से ये भी ठीक हो जाएंगे बेटा। दूसरा ये है बेटा कि मैं कबूतरों के पास जा नहीं सका, तबीयत मेरी ठीक नहीं थी। तो मेरी पहले तो मैंने अपने पिछले इंटरव्यू में मैंने आपको बताया था कि मेरी 10 मादियाँ मरी थी, 2 मादियाँ परसों मरी हैं, अब कुल 12 मादियाँ मर गई बेटा। अब पर आज कोई नहीं मरी, कल भी कोई नहीं मरी, और अब ठीक होना शुरू हो रही है। अल्लाह करे अल्लाह। अब मैंने कल बेटा फिर नहीं जाना। अब मैं देखें, जो मेरा मुलाजम है बेटा वो भी कबूतरबाज नहीं है, उसको कोई पता नहीं है। उधर मुझको कोई अच्छा इतबारी आदमी मिलता नहीं है, जो आदमी भी मिलता है वो एक किस्म का 2 नंबर ही मिलता है। अब बेटा मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे बेटे को तो बिल्कुल शौक नहीं है, वो अब फैक्ट्री से मुलाजम भेजता है जो दाना डालता है बेटा। अब जो कबूतरी है, एक तो मैंने नोविडेट, फ्लैजल और जेटी पार डाला था, आप लोगों को बताया था। पर परसों मैंने एक और नई चीज़ की है बेटा। पहले भी मैं वो करता तो था पर वो मैं भूल गया हुआ था। परसों मैंने हबीब मुग़ल भाई से मशवरा किया था, तो उन्होंने मुझको कहा है कि एक तो जो दालों का आजकल मिक्स दाना है, वो तो हमारा अपना दाना होता है बेटा, मैं तो अपनी फैक्ट्री से मंगवाता हूँ, उसमें दवाई लगी होती है। आप वो दाना डालना बंद कर दें बेटा। वो मैंने दाना डालना बंद कर दी है। और दूसरा उन्होंने मुझको कहा था कि आप सिरका पानी में डालें बेटा। मैंने अपने पुराने इंटरव्यूज़ में भी बताया हुआ है आप लोगों को कि मैं सिरका देता हूँ, पर मैं अब आजकल काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने सिरका दिया नहीं था हुआ। और एक और चीज़ थी बेटा जो मैं महसूस किया थोड़ी सी, वो ये है कि मैं लालच में आ गया था। जोड़े मैंने 2 साल हो गए हैं जोड़े तोड़े ही नहीं, क्योंकि बच्चों की डिमांड इतनी ज़्यादा होती थी कि मुझको बच्चों की ज़रूरत होती थी, तो इसलिए मैंने उन्हों को माँ बाप को जोड़ों को तोड़ा ही नहीं। तो इसलिए वो मादियाँ थोड़ी सी कमज़ोर हो गई हुई थी, उन्हों को मैंने कोई कैल्शियम वगैरह की कोई दवाई दी नहीं। और फिर किसी डॉक्टर ने मुझको बताया कि उन्हों को जो अंडे कम दे रही हैं, अब मैं अब करता हूँ कि काले चने पानी में मैं भिगो देता हूँ, और जो माँ बाप बच्चों को कम दाना देते हैं तो वो काले चने भीगे हुए मैं उन्हों को दे के उसके ऊपर से मैं पानी उनको पिला देता हूँ। तो बेटा अब वो बच्चे भी को थोड़े से तगड़ा होने शुरू हो रहे हैं। और काले चने एक तो मैंने वो भीगे हुए डाले हैं। आज कल मैं काले चने जो उन्हों को दिए थे ना बेटा, अब आपको मैं बता रहा हूँ तजर्बे से ही, मैं गलत भी मैं कर देता हूँ कई दफ़ा, अब बूढ़ा हो गया हूँ। कल मैं बाज़ार से छोलिया ले आया था जो ताज़े काले चने हैं, वो बाज़ार में आ गया हुआ है। तो छोलिया काले चने के छिलके में से निकाल के वो मैंने दिए थे। तो आज सुबह मैं जिस वक्त जल्दी गया हूँ तो फी बच्चा उसके साइज़ के हिसाब से किसी को मैंने छोटे को 4 दिए थे, किसी को 8 दिए थे, किसी को मैंने 20 दिए थे। पर सुबह पे मैं जिस वक्त गया हूँ तो अल्लाह के फजल से सारों ने वो चने हजम किए हुए थे। तो उन्हों के जो माँ बाप लगे हुए हैं अभी, वो उन्हों को उन्होंने दाना दिया है, या फिर जो बाप था अकेला उसने उन्हों को दाना दिया है। और बाद में मैं फिर काले चने, आज मैं इसको छोलिया नहीं था मिल सका, तो मैंने उन्हों को जो भीगे हुए चने थे कल मैं वो लेके गया था, तो वो मैंने कहा कि मैं वो डाल दूँ, क्योंकि कल मैंने फिर नहीं जाना।
کل میں نے تو اس نے خراب ہو جانا تھا تو وہ میں نے دیا بیٹا. ایک تو آپ کوشش کریں کہ جوڑے توڑ دیں, مادییں الگ کر دیں, نر الگ کر دیں, اور دوسرا آپ یہ کریں کہ انہوں کو سرکہ پانی میں ڈال کے ہوا ہے آپ لوگوں کو کہ میں سرکہ دیتا ہوں, پر میں اب آج کل کافی دن ہو گئے ہیں میں نے سرکہ دیا نہیں تھا ہوا. اور ایک اور چیز تھی بیٹا جو میں محسوس کیا تھوڑی سی, وہ یہ ہے کہ میں لالچ میں آ گیا تھا. جوڑے میں نے 2 سال ہو گئے ہیں جوڑے توڑے ہی نہیں, کیونکہ بچوں کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ مجھ کو بچوں کی ضرورت ہوتی تھی, تو اس لیے میں نے انہوں کو ماں باپ کو جوڑوں کو توڑا ہی نہیں. تو اس لیے وہ مادییں تھوڑی سی کمزور ہو گئی ہوئی تھی, انہوں کو میں نے کوئی کیلشیم وغیرہ کی کوئی دوائی دی نہیں. اور پھر کسی ڈاکٹر نے مجھ کو بتایا کہ انہوں کو جو انڈے کم دے رہی ہیں آپ انہوں کو وہ دیں آکسافیکس. تو میں نے آکسافیکس دے کے انہوں کو جب میں مرغیوں کی لیئرز کی خوراک دی تو تب وہ بیمار ہوئی ہیں. اب میں نے انہوں کو سرکہ, اور سرکہ بیٹا یہ جو بازار میں 50-60 روپے کا یا 100 روپے کی بوتل ہے نا بیٹا, یہ والا نہیں. انہوں نے حبیب بھائی نے مجھ کو بتایا ہے, ایک تو سرکہ وہی بتایا ہے جو آسانی سے مل جاتا ہے بڑے سٹور سے, وہ 250 روپے کی بوتل ہے امریکن گارڈن ونیگر وہ. اور حبیب بھائی نے جو وہ مجھ کو بتایا ہے وہ 900 روپے کی بوتل ہے. میں وہ بوتل بھی آج مجھ کو مل گئی ہے, میں نے کل تو وہ مجھ کو نہیں تھی ملی, آج وہ مل گئی ہے. آج میں نے وہ ڈالا ہے, وہ ہے بیگو, اور وہ سنتھیٹک نہیں ہے, وہ پیور اس کا ہے سیب کا, اور وہ 900 روپے کی بوتل ہے. وہ لا کے آپ اس کا ڈھکن ایک سرکے کا ڈھکن 2 لیٹر پانی میں ڈال کے آپ کبوتروں کو پلائیں گے تو اس سے وہ ٹھیک ہو جائیں گے. میں نے اب کل بھی کیا تھا, آج بھی کیا ہے, اللہ کے فضل سے کوئی بیمار نہیں ہوا. کل بچے میرے جو مرگے ہوئے تھے نا, آج بچے وہ ٹھیک ہو رہے ہیں. دوسرے میں نے کل انہوں کو ساروں کو وہ سرکے کا پانی پلایا تھا, اس سے انہوں کے پوٹے آج صبح میں جس وقت گیا ہوں تو وہ بالکل صاف ہو گئے ہوئے تھے. بعد میں نے انہوں کو بازار سے کالے چنے باریک لے کے آیا ہوں, سندھی کالے چنے باریک, اور تھوڑی سی مکئی اور باجرہ, یہ میں نے تینوں چیزیں انہوں کو ڈالی ہیں. مرغی دانہ نہیں ڈالا, اور پانی میں انہوں کو وہ میں نے سرکہ ڈال کے پلایا. تو اس سے اب میں جب ابھی میں آیا ہوں تو اللہ کے فضل سے وہ بہت بہتر تھے. اور ایک اور چیز میں نے جو کی اب بیٹا, کبوتروں نے پکڑ کے مجھ کو بیمار کر دی ہے. میں نے جتنے تو بچے تھے اتنے انہوں کو میں نے مادیوں. اچھا بیٹا, اب ایک اور چیز ہے کہ میرا یہ جو بیٹا آیا ہوا ہے آج انٹرویو لے رہا ہے, دبئی سے یہ آیا, یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کافی میرے وہ جو ویورز ہیں بیٹا جو آپ لوگ دیکھتے ہیں, مجھ کو 4,500 لوگوں نے سبسکرائب تو کیا ہوا ہے, آپ تھوڑے سے اور سبسکرائب بھی کر دیں مجھ کو.